Pre, maayong gabi diha. So karon pre nata karon diri sa Pack and Save kay nakalugsong man ang mga taga-bukid. Dili gud pwede nga dili ka moadto sa Pack and Save. Kay kaning Pack and Save man gud kay halos tanan mga paritonon nimo murag naa na siya diri. Gawas na lang sa mga panlasang Pinoy kay dito na to na siya makita sa Asian store. Pero kung karne ang ginapangita nimo, karne sa manok, baboy, lamb, beef, naa na tanan diri. Kung nangita po kag isda diha, naa po na diri nga mga pirit, naa po na diri, bangus, naa po na diri. Naay panga, gusto ka og pakukang, naa po na diri. Murag halos tanan kuan mapalit na nimo diri mga pre. Ang basta makalugsong mi kanang syudad adto diretso mi sa Pack and Save ni kay human naman ta og pagkuha magbayad na ta ingon na rin magbayad diri pre o igo ra ni butang mo rito pag magbutang nimo to ibalik mo sa imong kariton na kay pag magbutang sa kariton butang na sa imong kariton kay para mo gawas na ka so maoro to mga pre salamat uhahay.